أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم donc aye kuma kan dam ni ala ta so barak may donc fana ye tanga nyini ala taala be akan tanga shaytan ma shaytan mi ala taala dimina koro kadanga kayo ja ka boka ne mama ora ambi ala devi ala kan ki shaytan ka torma donc dunia hinati mi ala taala masami mi manke dan fi bela jelen yuman kela o shaytana islama kafri nan figi ala mi manke mo bela jelen wala to du ko kan anya bala so chamana do be o be sala ko ke o te na ka jibana ba won nene ka ala ne ala mo won nene ka ala yere nene ka wala ni jare bi o le ke o do ya ba fo ko no ko ala ya tu fi ke ko ala donc shaytan lui ala de ko yala wato parce que amba do ko shaytan bi ka mo ko yala bo ala fana ba nyana bo mi ala mi fo anye mi mo mi tara dolo voilà shaytana de yoro la dron e bi ka de soro na ala tara be ala ka hinami ay mi karen kare mu ni e ti o so al kendo donc ora amba ye du ko kan subara kafiri shaytana abise ka mago fice ka nyedu kolkan di mana ba fana mago fice ka nyedu kolkan do shaytana mago fice ka sadu kolkan mana ba fana mago fice ka sadu kolkan mais o shita ira ko alkomdo ni tabi ke kuna ngoye mais ala ya fo ami sonaka ala taala ka kuma kan la patu du kolkan an le bina kisi sur alkomdo wala ala ko wono gay ala kan dem barka an kata donc ni bismillahir rahmanir rahim ay mi fo donc suratul taha donc sura mogane mogalo sura moga donc abita mene taha do ko to he abeki donc harfa flalu ta ani haw ta ni hali donc wa fo ko do ko kira tolo wala do ko wa ko do ko che ada ko no ko ala tolo mais mini bina ka fo ko no armade city taha kororo harfu ni fa alif lam taha ka he wa donc bela jere ala tala kini ba ko murato kororo ka donc anga bla yorla ala dron ba kororo ni te antika a kororo no wala an kata yonte ma anzalna alayka ala tala ko kirama ne Allah taala ma qur'ana ji ekran qur'ana donc ma ji ke ikan qur'ana la ditaska eka ke kunangoye donc ma qur'ana ji ekan wasa ka ke kunangoye ema ka ke ko juwe ema wala ka ke tora ekirama ka ke de wuye beba kono illa tazkiratan ala ko ni qur'ana jira ala ini femide eka hakli ji ke liman yakhsha donc akara hakji mo mi sira Allah taala donc lana ka la jili korle we donc e mana akara ke de we kirama on ka torema wala ka kunko yema non nana dron ka kana ala samba ka wulu hakji tanzilan qur'an ni jigra don mi man halakal arda kabo damba masami du ko dlan fe wa samawati ani timi sangolo dila aporo tila mo fe la ola mi masakota limbay donc ala o kurana bora o tila mo fe arrahman masa ay mi fakatene do gola kan ka hina bela jele ati ala taala ala o dabo ka dida fi bela jele ma al arsno arrahman ala arsidon arrahman masa mimbe akala sukan istawa to asabat ni be wala donc ala bakala anta kala la rusiya yoro de ala ba yoro do parce que en cas sans fait bisa ke do ko duma yoray do ko duma yoray ko tika kan sanfe lay do ko yela bi sanfe donc ni du ko bi sanfe di sanfe duma sanfe mi duma to an yela ta dans lo mi be kini wala ta dans lo mi mo wala ta dans mi ko fala ta dans mi nya fala ta dans lo donc no ala taala ko ande ko sanfe do ko ni sanfe yela an ko sanfe sanfe ni mi ala ka sanfe ran yela yoro do donc voilà parce que film bela yela du ko kan chambi mo bela ka yoro do voilà donc lahu ma fi samawati fi min be sankro la ni kono bela jira kala Allah taala tay wa ma fi al-ardi an fi mi du ko kan be kala Allah taala tay wa ma bainahuma ane du ko ni sangolo che fi min be bela jira kala Allah taala tay wa ma tahada sara an fi mi du ko kono
بقول كوفين على بيقول فانا دو إن تجهروا وإن تجهر بالقول على كو أما أن أرمدين بلا جله نان يانكا كما كان فكا بانكي كene kam mo ya mew فإنه ألوك الله تعالى يعلم السر ألوك الله تعالى كن بي كما كان مين دوكرا على بي وفنا دو وأخفى أنا ولا كوندو أنا كوندو لين بلا جله على بلا جله كلام دو إيه كما كا كوندو بي كنا على بدون إيه مي فدوما مو تامي على بدون donc ولا على كوا e ya bangi kene kawo e ma bango ala kone bora be kala man kaba Allahu la ilaha Allah taala e masamiye illahu voilà donc pardon Allah la ilaha donc Allah basu fendorete ila huwa fu ali Allah taala kelempe lahul asmaul husna togoy mom bela jelen kala Allah taala Allah togoy mom ala yira jati ka togol Allahu rahman rahim malikul qudus salamul mu'min muhaymin aziz jabbar fokata si pikon ton ala fraka ceme bela jelen Allah taala talo wa hal ataka hadisul musa Allah taala kira mo yala e kira ne ma kibama est ce que nabila musa ka kibaru sira e moi is wakat ninga ra'a naran nabila musa ye tasma ye fakala ako aka di ahlihi aka sumoma mukisu wala kusu donc ayet to ya inni ne nabila musa donc ako fala idi ahli afa ko somo ma ibu sofi aka awato yan faro alibna takwa alku ko to yan inni anastu nara ni nya dara tasmala ayi tasma yi kwa la ali atikum minha bi khabasin donc mina ta faro mina ta tasma yorna nasron bi se ka tasma do yi kana na le awma wala jidu ala nari wala nara la ati ko minha bi kabasini wala mbisi kana aw ma dike ya tasma kabasini ni tasma men naka ba e lo kurumi tasma bakani o bole ko kabasini donc na sombi wa tasma lo ku do soro kana nay aw wala ma ajidu ala nari nka son like tasma yo na hudan kandela donc o ti kandel do rede abisse na sira aga tasma yi ka boka nana ye o ka amene ko jama parce que o ya foko o donna sanji bat nana donc nene tumuma ko nene tumuma ale na ka muso o shakondo a shakora ka bo chakorba ya dige kila korba ya ko no o we so be donc on o shakota sa yo do sia do la sangi sambale o wissa nene willa ba sa yo ro na dibina o yanta fuye o tikira lo bala tawo ne ka don o do ale do la yo do la sa anya tasma yi o ka ko sumo numa aw ka siya ne ni ya tasma na tawo yo la mana sombi se kan lo ku do ye ni tasma la ka nay kana men an ka an yere jama walima ka mo do so yo la ila utila mo ka sira ila ana wala ko le wali ajidu hudan ko le we yo ta kandel lo me ajiga mo so wala mo mi mina sira ila la wala ma ata wakat ni tuma mina asera tasma yorola no dia a wele la koro ya wele ya Musa ko ele Musa inni ne ana rabbuka ne etiye do alal ba wele ka kuma faiti ne le etiye fahala na alaika e ka samara fulani o bo isena innaka nabila Musa bil wadi al muqaddasi ebe dinga yora ko dinga yora la dige yora mi kene gwa mi lo ibe mi kane ko yora senuma lo tuwa mi tuwa kuru ga falai ala ne ko wala woni ko wadi kuru ga fa kene o woni ko wadi ala la to woni ko vali donc pa ka si samara bo sina donc yorondo bayira ko Allah taala namna sedi an kanga samara bo an sina voilà parce que samara be fe chamata ni no yi voilà donc wolo bi sama sona ka ke la sarati domicile kono voilà yota ka korane wi misi abi tumbu ja domicile kono ka korane wi domicile kono parce que misile antani wonay yo boko labay do bi dona kabla safu ni jama jara mo be na khayor ba dawlu ko sedike mais en yenta labe ka be fin ka do karle ka do tabi ka fin abi dona kabla yo la tuna kabla kenema ma ya ali sali bani sel deni labe sel kenema voilà wabla abi se ka bla ke wala
wa ana akhtartuka ne Allah taala ne nabila Musa sugandi fastami lima yuha ne na kuma mi fuyende e ka lami yarma da kuma kamna ji kan alami jogoy mana innani alokoni Allah taala innani alokoni ana Allah ne alai la ilaha fiski abaya ila la nabila Musa ndalo ko timiya welo wala fora ko ali ko ni inni ni nani ni aloko ni ana Allah ni alai la ilaha ala dorete illa ana fone kelimpe fa abuduni ekane patu wa kimi salata kaseli wali zikri ka ke sawa ke hakki ni ko ratno be donc selini mo be e ka sura eni ala bi kuma na e hakki ci ala kula e di ko juke to donc ni wala ko bina ni wala ko ala bi nyafe e kuna fe ka 500 ya bo kenema hale bi ala kobi kuna kalo ko ni ko ke ala bakalama ay do ni tuguni waka do na sulebna to kana tuguni donc kata ko juka na kana misi ko ko ngolo donc ni biya jene afika sawiye anga sunni ala la hakam ji ala ko mabe nga ko dabla mais bi ko jugere attention tugunu allez parce que ala ko reta sinan tugunde mo anu on mo jakko ba wala sina mala ko anu yo nche ko du ko kan to ko anu yo nche abela jela ay ala tatuisha voilà inna sa'ata ako kirama ala yala ko kirama kira nabila Musa ba ko aloko alkiyom do erni atiyatun analilo kama abinana akedu ufiha atu akara ala taala akara ko adu ala yala ka adugo wana do ala kera ko ala adugo ci funya ka dugo ci wala ni tuho ci bija kulis na wala sa aka se ka dan fi bela gilan sara do ñu ko ngana korba fa yi wa fo ni ala taala tunye alkem do wakati fo adama de wiye ube ka yere ka sa kuma fiye e bina illa bi ci mena iti do ci do jahan ko do jahan la ko no wala ala be do parce que na ma do fana absi mo do ere kuma pangala do ere jati ka tante be a nyana ma ta ke tona du gulo ma ile donc ala ta na tuya ila ne e du balo ko be ina sanche me ka du gulo ka ibi sam binan ni vela ke ibi tolo ke la balo e ndoni na tu wala la tu ka do la kwa voilà be ta tumalo ni wala bi mjika sabiere sam ko flavi sa na bi sa tan bi sa ke sam bela ye bi sa wala ala ya dogo wala sa ga sika an sara donc dogol ni kono i yere sa ibna bamale bi ke ka bargi mi so san ala bi sa ni wala ko jojo ni na kulis nafsin tu gizali ko sen ma wala bima sa donc ni kene bela jela sara naka jiyali e jiyara ka barabi ken kay sa no quoi afala yasudannaka anha jo man wala tigi mi don mo kana ta se ka e bali ka bo alkom don ga la gel nama ko dum ma oye fala yasudannaka anha man la yumin biya don mo mi ti so kalimara alkom don ma ale fe par alkom don ti tieye ko sa kun ti tieye ko ala tan mo si sala ko nan sala ko ban ala ko ti ga mo kana ta yi ngene ke yi bo alkom don ko ma de ko le mais bio chojma ami soni mo si ga ko mo fala wuli ta fo ay ni kama si ya ko alkom no teo ala la mi na ko ala tanire ala ta de ki ka to ti mo kan biha wa taba hawa wala ma yesawa donc ko woti la mo kana ta e marsa ka ki bo la ko ndo ka kuma na kankara dane kuma wata ba hawa kata tu ni sawo ko fata da fo ka halaki kwa bele ya ta moskan na do ni faji mo do na wa du ba jamolo wana ari bata de kele mo sken don ba kele ka de dia le no yo kun yerta ya yama jona wata tu fo ya we yo julo donc quand donc ici là maintenant falata yasudannaka anha man la yawmin donc mo binti dimana alko do mané fi mo kana e balika bo e alkom don ka dane akumo kwa ika dala wataba hawaka katatu ni sako ko fatanda fo ika halaki kan so parce que ni sona tu geni sako ko goma ko ka ba e be halaki muye parce que dugol kan de e bi ka na forso dugol kan mais alkom do e be ta halaki wala o ale mo marsali ale mo ne utado wa ma tilka ya biyaminika ya Musa o yoro sisan
ala se kora ka da Musa yinga ko Musa da Musa mun bi etegalan mun bi etegala ala ba donc fim ba tegal de mais ala kala ka yinga tuni awalisa da Musa yere ka hakili ke si quoi ko ni famu ka loko ale ka bere mbale tegen o bere mi sika ko ba ke wa wala ko mun bi tegen voilà wala Musa ko mo wala Musa ko hiya asaya awninga ni ta lo ko fim lo ke ko ne yere ni na Musa ka berelo atawa kau aleha mban tinti kan ha ko mina kabla dum tan tamanati wa ahusu katlaka biha wa ahusu biha ala kanami katlaka flaburu gosgos nae ka yiru gosgos na ka flaburu jika dinka dabama no ko berene ka bale wi waliya fiha ma'aribo ko o berene kon tuguni ko na fo chamba la tuguni ale bisika ora ale bisika don kenay ba parce que bisika ko so ko fa nae abisika yar defana ya ni sayre be abisika wala ni chere ni wona force ya abisika taka ko sina ba bela be donc ko na fo chamba la kana abisika min kene abere yere wala ala kama alaki ha ni ala ko bisa ni wala afili berni taka fili ya Musa ele Musa wala ka ha nebla Musa ta kafili aiza hiya o yarne kele berni hayatun yalla kake sai tas na bitamana o yarne kele ala ko nebla Musa sisa hoza amene sani mine abene ka sai ko amene ata wala ta khaf kana siran fiu kana siran sanu'iduha sirataha ne bina yelma kana na ala halene na se ko na yelma ka kan na kai da halakan la kala halena kan tun ga ya ula ala halia foran ko to yebere no aya fili ka ke sai donc ne bina yelma ka ke bere tun wad mum donc wata akwa tuni wad mum itiga takado ila jalahika wala itiga takado e gama koro donc gama koro donc posilo mais ya yorobe gama koro ya donc gama koro de taharoj beida ko abna bo na vweni lo partata fadina ko kalulu wa min gaire su in nka atna dimela donc e bolo ya do ka gama koro de ka bo abi ko ina ko kalulu par nuroi mais atidimela min gaire su in ayata ukhra mayro kala usa ayata ukhra wala mo donc ayatan ukhra ko ni fanaye kaba ko dore donc pisi ay kaba ko folake mi bereli ay bereli fi duma ali yana ka ke sai donc akwa ka tige do ali fana duna ka ke wala ko ni fanaye kaba ko dore linuriyaka min ayatina wal sani ala talaka nka kaba ko ira ina la musala ala kubra mi ni kaba ko bereli bawi izhab ala tilaka foisa izhab kui ekata Musa ila fir'auna fe mi masake ko mba yere ka alai ko alai reti ta ale fe innahu aloko fir'auna mi fle taga ay dasabu fo ka yada fo ale yere ko na ala dorte mi ka boni ale parce que nabla fir'auna uluma la ala kele kula donc ko ala tiri ko tere uluma la ala kele kula ulubilla ala chamana ari ne ala e fana ari ge maskedo ali fana ala ne ka ala ne ka bulu be aje ulba donc o nyon o yelama ke ala wi ali ge olo ko obe ne o sara ne o do fana wala ala tuni min na yele ka maske pare wala fana wala ala donc ala ni ko ba chati ali muso ala yele bi o men sa mo be ba sa ko ali ala ka tebna ka buna be parce que frère sa ko ali bien bela ge akatmana ay mo bela ge fingi sa fa tebna mo chama kan sa anasa ni mo na sale ko kare wala ka bunade ina da Musa na fa isa ko ala dore be mi ala mi me Musa na fa isa ko ala dore be mi sa mo da ka du ko da bela gira aka ko fin do be ka ni da ka so ni ala ya ko est ce que Musa ga wolo ka ko ka le fo ka le ka yora yi ka fle na nyai do dal pison ma donc uluma la ala mi dan bien dan fi bela gira tani uluma dalila ko ale ulu ala nui so edu pele ko yere ballo ele madla voilà ko yalla ne so ma donc ça ko joma kala li no diana ka donc kala olo nabla Musa ko ala mo rabbi enti ala isra li sadri net jukuni a fere donc ko adaila quoi mais jukuni fere puisque wala famille ka so la quoi juku fere ko way wayasir li amri nko ko yon no ya
ko no kan yi kwa ba ko bi ka kan wai wa halul uqdatan min lisani nene ale fana foni je wa ko ne san comme tu wa fa fe tasma la ta do dala wa dem tuma wala nene kera ay no do bla wa ala ka ale fana foni ka cika kuma kan wai kwa yafqahu qawli wala sa mo kan ka kuma kan famu waj'al li waziran eka de baga dinema min ahli kabone ka sumo wala donc de baga dinema mo min fa ne ka kan de ne barani ba kira barani haruna donc mi harna ye ahi mbalima donc abi ala dilla ala ka kali balma ne farakan o ka barna ke yofe osdot bihi azri ne ga sid ka ne ka ban fanga farakan ne ale ne aruna yiwa wa ashirkuhu wa ashirkuhu fi amri ale kala a farane kan ka ko nyaw nuko ka ba abna barani ke kira barani ke do ko harna farane kan aka ke ne an flaka barani ke yofe wala ni ko solo aruna kera kide ala ke kira ni do yorono kera ko a deli hade ala ka plano a de ko ala ka farale kan o ka barna ke kile be ka ke ko barna ke yofe wala ala sona ka parakan kaza ada wole ko kide tukun no de kira ma na le la kan yanna no mo sugandi dale wole ka de way shiyannu ulo ko ali kera arna ali ka arna ali ila fa arna ne no da mo jogo na ali fana ne kila o jogo kala wala hali bidu ko kan ali ka demission ulu shiyannu ka yam fa mo we ulu ko petition ka chèque qualifié ali yam mo ya di mo do me fo ali ka ulu ka sia ali ka sia khal musabiha wala ama mari fa fa mo do fa ulu ka to wala ku ka ali ka balmo e kasoro ati ali yele ka balmo burji ro lo wasri ko fi amri akai musabiha ka kasiran yoro donc kay musabi voilà donc ça na farane ka anka e ka bala ala barako ko mu ketu ni kay wala sa no sabihaka kesiran anka se ka et ala tala to sania chama donc ay ala batu ba wana zukura ke anka e hakil jige e ala tala kula kesiran chama innaka e ala tala konta bina basira e ba e nya banlaw e ban kolesi kala wala ala question kada o tita sualaka e ka yingal ninke ay adira ima ya musa ile musa donc e ka yingal dira ima kala yin dira ima kaba wala kada mananna alayka maratan ukhra may ala ko cengir ay antuye nin ne mani wana kay ka korere donc flana le ni ade parce que on ne man min kabana fike ni lay roko do ayra ko yaramina ali firauna ka yoron yere yom ne mo fan ani makay no kada xamde ka ko ali ye a démission tuma firauna tumbi démission kantigra ala yake nebla musa ka ba muso sila ka dogo a o masika kantigra wata ka blajika fo a mumna kan o ta min tuni kana 10 firauna ya balu tuni fo ka ponya wala kana bok lu dal fana ka mo do gosi atu da mo fa sara ala tla ka protéger a bora wala tuni kata fo chakalban fe suway woni fe kata si wala tuni ka baw dende atla ka nema ka tuni kana pucha na pucha ndam ni muso tuni ka sakwa ala ko ni ma cham tuni ni ma cham ko fiye dike ni fana ni ma do na fara lu kan kwa ko le ni ni man ka jade adina nduna kono abita ira ubuna ira fo yo mi ala de be ka de ka frana halakin da gina ni ma ba ni ma yuba ala ka de musai kaja wa iza ala ko tumamina aw hayna ila ummika me arabna ni man ndo tuma ka fayba ni mi fon ale bana to ka do fayba tumamina ni ala tala ye wayi yukumana ba koron kumana e bam so fe ma yuha kuma kam foray kuma kam malo ya fay inekzi fi tabu ikadin tawo kadon kesse kono fagzi fi yamme yakata fili yamme jika yolla ke yamma bajin fana alif namna fili bisahiri adala bajin dala wala ya hozo adul li ne yere ala taala ka jugu mi farano ye alif na deni tawo yolla wa adul lahu ale deni raka jugu ale yere na ta
ngai ala jugu ani nabila musa ka jugu la den ta kata balo bal kay to alika mahabbata tlalaka kaniyali do mo du kun kono no nabila musa o ya bo kes ni kono ne wallahi frana ira ko kande ko jara frana ko jara ka musa ko jara mo be aya be fo baba wasi ka poko ni deni ni fi mai ni jinan ko ya ka fili aka da faga wala mo siba ko ni ya na so pita ke mo do ya fot ni na ke demi na an halakiya ale mo siba wala yede ko ni deni ko fra di amuso ko itni faga de bi kan ka de donc wala ala ko ale kam ha donc yi mo ya yi mo e kan yali do mo kunna fale kini koro ala ko ayo kan yali keru mo kan quoi mais mo kan ta koro aye ne bila musa kan do mo dukuna Allah ko se ko ti jone wal maisa on amaba min o minni wo minni kan yali min borni ala taala fe wali tus na walsa ka e ne bila musa deme ala aini demete wala wali tus na ala aini walsa e ne bila musa ka balo ni ala taala nya koro akoro ko ala ka polisi ala na deme chugomina ko ju kana sam es ala ko tumamina tuni tamasi o hotoka tumamina barma muso tumbi tamana donc biske weden tat tumamina ka tana frana ka fanfede mala musa tara mala muso pa tara fam mala musa ka kor muso tugo ko kor sibila mona mo ken dini dinna bam ke dinna donc wala ko ala ko tumamina tamasi o hotoka ka barma muso bi tamana fatakula donc kata yoron dafa fatakula ako hal donc ako joko wati la ba fenge akor musoni wala muso kor musoni ako hal adullakum ako frana kam wonnuma mini dental yalla mbisika ira awlawa ala man yakfuluhu mo mi bisika lona ko nyaw mbisika o tiam ko ira awlawa farajana ke wa donc yoro san wala muso ka muso pardon ndo muso ka ba muso ko mun wala muso ka kor muso ma tugo ko ka fle wala mun ka ke dinna ay tara asira wanna ay fla fle yedin tunti son ka mo dore simi ali son ka abati abiti dro ale ko san est ce que bisika mo ira awla mo bisika do ni ko yodi ko ka din wala khalifa ba ka din do ni ko yodi wa asinda ba o ka ko lo le ko yodi ka pala pisi ni ko si akora fitati ke oui ka oui que si voilà si ni so mo fe yodi do wala ko ni so mo so mo bina do ni ka ko yodi wa donc ala ko wala wala sona sisan ko kata o ti mo wele kana donc no musa bamso na sisan kana mine ka ira ko alifna ka de kandi ka de ta alif donc alifna dina ka sinda wakil uli mo chaman kandi donc wala ko sisan wala ala ko juma ila umika donc wala sekrane yesan wara faraja na ifana faraja na ka in sekrane eye ila ummika ibam sufe kai walsa takarra ainuha akanya na gbe koro akala dimisa pa ibam so kan dimisa akanya na gbe pa kan sonja wala ta hasan wala kana ajuka lakin donc vraiment c'est ala ka kolde wa katalta nafsan imay ala ko ni lo so tuni hali e fana e tunye mo yere nimbo fara na ka du kono fana je inaka ne e kisi mina la gammi kabo kunkoma gammi on kadi ko gammi kunkoy ba soutien kashiba wa fatana ke futuna donc ne e ka ni daidu chaman dafa e ba ko ko chaman ya tayen ya chaman dafa fala bisita wala bista no donc fala bista sinina fu e tora ka san chaman ke fi ahli madyama dugu kono summa o temne ko fe ji ahli madyana o shuaib ka yorni ale ni wala woni kono summa o temne ko fe jita ala kadrin ya musa e sekora kana ka kan ya Allah taala kala tige e musa donc ya ko ya ko jomna ala fa ko ni ma chaman kai wala ala woni man ton ka fa injola wasta na atuka li nafsi ne e suwandi yerba kuni izhab donc e ka cenge e aya e ka cenge ala ka bro cenge dum wali izhab ta anta no vita wali kelma skayro wala fara ngol fara ngimena ka izhab anta e ka ta fa ahoka ne ka bamuso e aya ne ka pinga ne ka balma muso balma muso de alma jwa cielo ke aruna tewa
izhab anta wan oka ekatane ka balma ke bi ayati nini alata ka kabako nuye adike bere koni ani tiga koni kabako ban tanu o kabako nuye wala taniya akana wala fi zikri wala akana yina ne ka haka di kon na de ne ka alata ka kuma kan kana to lega da fi kai izhaba aw fulani kata ila fir'auna fe innahu alako fir'auna taga aidan saw ayadala kan akata fakula nasira fe awaka fo lahu ale fir'auna yi ka fai qawlan laynan anamra kuma fe ka kuma kan duma fa fe kana ne ba kuma kan duma adike kata perankan laynan la allahu walisa yatazakaru aka ke hakil jige ama aw ya sa wal makasira alo tara ilanya ka tubu yona ba aw ya sa me wolo ni yorolo no tamo wayata wa fo kuri mi atamo kanda mo su be gina ali makka ta atine ka pera ka ke kene ka kene titi so atu wala ata ira ko e ka kuma kan ti ka tubu de ni yake ni kuma kan maji ka foto mana asonao baste amaso e fana ira la fenlo etano ni wata ya shaka kele ni kelo bike kun koy ya ba amaso akara kele ala olna bila Musa ni nabla Haruna ko rabbana anti ala innana nahafu ambisran de an ya futura alena akana na yada ka ya futura alena akana dan saw ken anyi de aw yatka wal maka yada anka akoro wala do abisi ka tieni ke kadima ko ri kan fa kan wana wolo farade ambisran woyen ko di ala ala ko la ta khafa ay aw flabel akana siran awkana silam fiyo kay enani ne Allah taala ma kuma ne farla aw flabe kan asma ne be meneke wa ara nyabi yelike mul ba siya ma ne tina bakala fuyi atiya o sira nabila Musa ma ni ka kabako fulani san kabako ne akola o ko nabila pardon o sira Firauna ma wi o nabila Musa ni arna sira Firauna ma fa kola o ko Firauna ma inna rasulan ankara kidewe rabbika me eti ala ka kidewe donc ko firama eti ala firama eti ta son ko ale mo be ale ko manetu ko e ko neti wala eti ala farsil maana bani israila isa ka demson bela jere o di amma angata we anga bon we farsil wala tu azibuhum e kana o toro fi ka ide kana o toro peske mo ko côté pi ne bela Musa pinga ni feke ne bela Musa ka mo nu koro isra bari isra ka nu bela jene o kabne o bora mis pinga o bora kanan isu wona le sababu yala kana si misra o sida ka to yala san chama ka cha donc mo be o duguna ko teni o ka yoroteni du mo yo tabo ka joye ko bla joya barawla donc ti ka ala papier ni ko mo bina ala pato bi o ba ka kana ala papier donc wala ala ko musa san bone we kata o faka o so korala yoro korona tasi wala ka ala pato o yoro sanel le uluma ko bokata wala donc wolo sina ni la musa ko maka mo no diman ka bone we wolo ko o tiker o ti bote anga jonto e ka bo makadi kat jinaka bi ayatin min rabbika donc voilà donc tiekena jinaka annana ele Firauna ma bi ayatin ni rabbika ni kabako mi bo eti ala fe wassalamu ala man taba huda kisiri be moye mo mi sona ka tugu kandere kuma kan ko kisiri be tiba moye inna am kad o hiya ilaina cencena ala ka kuma kan jira anka annal azaba ko ay la jabani toro ko do toro ni ba ala man kazaba abi mo kan mo mi garantie mo mi ala ka kuma kan soso wa tawalla ka kodi donc e bana ala ka kuma kana witna bala abi balo de kuti mo toro ala olo Firauna ko man rabbukuma ya Musa mo juma tigi juma ya aw kati aw flakati mo ele Musa ala wala Musa ko rabbuna antigi kone alazi masamilo ata kulla shay'in khalaqahu fimi tan fi bela giran bla da kulli tay halaka koro fimi bela giran kala halen bala akambin kasuran bakan ala beddi alma de kasi lo jogo fle ijara lo jogo fle sata jogo fle kono ni tam fle ako ko de girafe
fen jamanyang a fura to ala yo bela jira fura di du ko ta do lo ta be wodi summa ala ta ko be hada ka fin bela jira kanda donc e arba den fura jomna ne e willa e be se ka tama se flaka Allah ko se daba bi se nane ale se abi tama nane ka tika tama flaka kono ni pie abi ta to be be ala be kanda ali be to ta ni kono den wolla sans fede yoro kinna tin wa blati la pa ni kante kono den ati bo ka ben feo ka ifo ka na bo na to mena e be den ta ka bla yoro ka bla abi du ni arba den den ni abla la pa ka ka te ka da abi ka za ni kono ni ale fe ko le arba den ka che ni dabai me daba de ni ka fidina abi to ka la yoro la ti ati ji feo de fo na bo na to na ka to ka bo to ka bo na no ala ba hadda ala dab mi jira kanda naka hakli yuma mi ya wala mi fen daba wala sansan bi yere abi tama bi ka sin na wula fana abi wuri ka sin yoro yala abam sa ta ka blama mais ni den yale wala ka bla duma ni ma sima ala abi saw yoro la abi sai ala be kanda ala ba do ko ambi ka binke daba ti ko fi ka ta ka dama donc ata ira ko ni daba de woro bi ale ba kay sini ni woro ale ta kere vérité bana ala ko balade ala ko balade machine yala tikisi ma finga tikisi ni bela ni sira ka fere bela ko bi ala ka tan fona ko babi kala ni ya fitni ko anti ka foka bangwa kala ala taala ko fran le be jamdi dira kala o fran ko ne bela musa ni fara fenga ni aruna ma ko di ma balo ko ro ne ola oho okay e ne bela musa o ni e ka aruna o aw ko mogo mi ye ala ko kan soso fatna ala bato quality kanda abido jalma kono aljom do mais tigi mini kona anyene wo e ma kuma ulu fe ka ala ko fo ulu ye ulu ta kera ko ba ulu jalma kono awu do adna kono aka ke yo kuma balo kurulu ola donc mini kona anyene wo nyene ni anyene wo ulu ka laini ulu ta le to ma ulu ka o bina do jalma ko adna lo kala wala fra fenga wala musa ko ele muwa ko doni inda rabbi abini alota ne ka ti ala fe fi kitabi akala ti ke kono wala la yatilu rabbi wala yansa nti ala ati filfeo kaye ati ina fana donc mais jabri be ni fe an ka kira muhammad ni ma tiba fe hari ko la ila ko yo dola ba ira ko manto min temana ka ko kide wonye ala bulu ka ko latige ne ko du ka sharia mais na siya ka frère kabini amba adama dilantuma ko ana sene bla numa ala tumbi batula o ya foko wakati sera bila musa bila nu sem tan ko fe mo ay ala ko to sian ka nyabi mo ka foto fura ta ka bla nya fe ni ba batula mo tunna te ala ko te mais mama ali ke ni kide ma so dugula ka mo la so mene fingi ka mo hakri wala la so mene joko ye ka waladi ko ba kan ka ye ni dugu kono sarani be bi mo bla jogo mana ka ni yo la bat fuma do adon fa ni ma o la bat do janu ko mo ko le wa mais ni o de ala ti ka taw mene ko do janu ko parce que luma kide soro ka kuma o fe ala ko do janu ko ti ka ke ni ala yo ke ayo to donc ala fana jomi lo ati mo ko siton allazi mani jingana de ala masamiye ali jo siton voilà ni ala ka jo ni astaghfirullah adi ka jo de allazi yo nyolo allazi ja'ala wala tuma dola ebi si ga ibi ojo re wa video ya labe ita kuma kan do ila déplacer no iya ba donc ba nga foti wala ala de film wala ala bi ngane wala ya fo abi discours parce que anyuma le discours mais tout la kabi foko non nilo nilo kaso galno ni ala se wona fe mais ko na mi fi ale fi ale ne atawi so voilà ala ba abando ati discours voilà hani mo do ya ta na abando ko ni fi di oui c'est quoi parce que bi ne o arba de ne o chance ne parce que nat mana haglere dum tote abike ay no dala an kuma na ga bidia ko bina finni e bana finna ka baraga kuna de kuna ko de fra finna ka baraga ani ta se to ni yalla kele ba ko bina ko de fra finna ka baraga akora bela yala ka ma itma fa mi fa dali yede ko non kun te o kalama ba ko ba mi fa ni kun yede dan ta o kalama abi dore fo abi ke tuma dola ala kan de mais ala bi gane fle quoi ala ji halaka donc ala wa taala masamiye ya ala lakum arda
ay dugukolo dilan ka di aw ma mahadan ka kɛ i n'a fɔ jɛbɛ quoi c'est-à-dire que a y'a fɛsɛ de an bɛ taama kan filɛ ni an bɛ taama kan a jalen tɛ ka dan tɛmɛ a magɛni tɛ fana ka cogo dɔ la a ka kari ni ye kuma ye ala ka mahadan kabila o cogo la wasalaka lakum fiha subulan ala ka tila tuguni ka sira wɛrɛ kɛ dugukolo kan ka di anw ma mais ala jira ka sira trace ka d'anw ma an yɛrɛ sira bɔ mais ala ye hakili min d'an ma hakilima min d'an ma kɛ sira dilanna ye o de ala b'a fɔra ye ten parce que daba ti ka sira bɔ daba min fana bɛ sira bɔ olu fana bɛ i n'a fɔ ɲina ninnu olu fana bɛ kɛ sira bɔ ka t'u kɔ ten ala bɛɛ lajɛlen ala ye ala ka ilham ala kuma o fɛ n'a cogo la quoi ilham o ka se ka faamu wa anzala minas samaa'i ma'an tilala ka jigili kɛ ka bɔ san na min ye sanji ye donc ala tun bɛ sanji jigi ka bɔ san na tuguni ka di anw ma wa haraja bihi c'est ça fa harajna bihi non azwaja non ne tilala san ka falili kɛ ni sanji nin ye yiri sugu caman la fila azwaja kɔrɔ fɛn fila groupe min tu ko fila ala bɛɛ lajɛlen ala o de fɔra ko dugukolo kan fɛn si tɛ dugukolo kan min tɛ dugukolo kan dɛ ni ji ma fɛn min dilan n'i ma fɛn bɛɛ lajɛlen ni bɛrɛ tɛ bɛrɛ ninnu fɛn tɛ yiri adamadenw fɛn bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ye ji bɛɛ bɔ ji la o de ala fɛn bɛɛ lajɛlen dilan ni ji ye hali adamaden yɛrɛ a b'a kɔnɔ min nabatin ka bɔ yiriw la shata donc sugu bɛɛ lajɛlen donc yiri sugu bɛɛ lajɛlen modèle fila ni sugu bɛɛ lajɛlen kolo ala ko adamadenw ma sisan aw ka dun aw an amakum donc aw ka yiri dun ka tila ka aw ka baw dɛndɛn o ka taa a ka dabɔ dɛndɛn o ka taa yimi tuguni donc an b'a yimi ka taa ka dun ka taa ka di ka dabaw ma kɔni fɔ de ye e nafi zalika ala kɔni filɛ dɛ ka dugukolo dilan ka di an ma ka danfɛnw bila kan k'an yɛrɛ don a kɔnɔ an bɛ min dun ka dabaw bila la ala ko ayatin ko nin ye kabako ye ni oli n'u ha hakilitigiw ma ni hakilitigi ni kabako ye hakilitigi ma minha halaknakum dugukolo nin ye ala ko n ye aw dilan ka bɔ dugukolo la wa fiha nu'idukum dugukolo nin kɔnɔ aw bɛna segin kɔ tuguni ka don a kɔnɔ wa minha tukhrijuna aw bɛna tukhrijukum aw bɛna tila ka bɔ dugukolo nin kɔnɔ tuguni ka wuli ka jɔ taratan ukhra a laban na tuguni donc ni yo o mɔgɔ su dɔ la ni o mɔgɔ su dɔ la o bɛ nin dɔnkili la yɔrɔ tuma dɔ la n'a bɛ lara quoi n'a bɛ lara tuma min na n'i b'a kɔrɔ faamu et puis i bɛ lamɛn i yɛrɛ ɲɛji bɛ ka bɔ parce que o b'a fɔra i ye ko i bɛna don e fana bɛ don ten mais min ma kɔrɔ faamu a ko dɔnkili don ko minha halaknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ala ka fɔra ko don ni an bɛɛ bɛ taa dɛ mais an ka banba n'an bɛna se olu min na sɛ bɛna ka taa sɔrɔ an ni ala cɛ bɛ yen an seko dan dɛ an seko dan voilà adamaden tɛ ka kɛ voilà an seko dan parce que mɔgɔ si tɛ ka tilen cogo dɔ la mais e ye seko dan n ko an bɛ min na o ɲɛsigi de tɛ wa an bɛ taa min kɛra duguma nin o ɲɛsigi de don n'i y'o ko banditisme ala kɔta ko nin ala kɔta dɔrɔn tɛ dɛ adamaden yɛrɛ bandi ye ala yɛrɛ bandi ye fɛn kuru fɛn ninnu ma a ka fan fɛ ala kosɔn o ye mɔgɔ bugɔ fo hali bɛ bɔ o ye mɔgɔ to yen mɔgɔ bɔ fo ka mɔgɔ ka butigi kari ala kosɔn ala ko ka tiɲɛni kɛ o butigi kari an ma don filɛ fana tiɲɛni kɛ mais o ko kuru fɛ ko mɔgɔ ka bɔ kɛnɛma e bɛ kɛnɛma i bɛ ka mɔgɔ ka butigi kari tuguni donc n'u ye minɛ ko bugɔ ko ne nana k'u ma droit de l'homme fini k'o ye ne ye bugɔ gansan k'a sɔrɔ n'i tun ye minɛ butigi ta la i tun bɛ ko gansan tɛ i ma ko nin wa est ce que adamaden ko min wa n'o tɛ n'o ko loi ko i kana bɔ ka mun de b'i bila kɛnɛma n'i tɛ ka fɔ mɔgɔ ko nin ko nin ne kan a fɔ kɛ filɛ ne sigilen bɛ yan kun fɛ nin kɔnɔ yɛrɛ an ka mɔgɔ dɔ bɔra ko da kana kun fɛ nin kɔnɔ olu bɔra o jigira fɛngɛ bɔbɔ a depuis wa ngolo kɛ foyi tɛ o ye moto ta ko tricycle dɔɔnin fo ka na se tunga yan o nana ne ka du kɔnɔ yan o ye mɔgɔ wele so ko ka na o cɛ o nana o ye accident kɛ sira kan n'o ka nana ale min nana o n'a cɛ quoi o tun ye mɔgɔ fila den ale senni kan na a ma bɔ ɲɔgɔn na quoi mais kusi fanga tɛ kala kɔni an tun b'a la ko kala yɛrɛ o si y'a so ka taa ko fini yɛrɛ kan non o sera de donc kurufɛ yɛrɛ sera mais ne ye weleli kɛ
o kan ka bɔ ka taa an bɔra ka taa o taara tɔ taara kunbɛn ko non k'an ye wele ka kan ka bɔ ko b'a ko an ka taa a banna mais e wulitɔ ne ye dɔ ye dugu ko a bɛ dugu kɔnɔ o y'a bɔ quoi cɛ nin bɔ ne na man dan na ka n'a ka wuli dɔrɔn wuli kɔfɛ ne bɛ taa o t'a kunbɛn k'a bɛ taa min non k'ale tun bɔra ka dugu bɛɛ ten olu bɛɛ k'a bɛ taa ten ni mun kuma ka ɲi k'a ta ko mulu bɛ bɔra n'a ye a bɛ min fɔ a t'a la o y'a bɔ ka wulu bolila ka bin o yɛrɛ la bon mais adamaden c'est ce qui n'est pas bon bien vrai que hali ne t'a sɔrɔ adamaden ma kan ka tɔɔrɔ cogo dɔ la mais adamaden kan ka bɔ kun kan ka sɔrɔ la n'i tun bɔra kɛnɛ ma peut-être e bɔra charité 3 la i bɛ na yan ɲɔgɔn na sira kan i ka moto kira i b'a poussé ni police n'a y'i sɔrɔ moto in cilen don a b'a fɔ bon a bɛ na bɔ n'i wolo i ka taa so mais foyi tɛ e temps de dɔrɔn ko non voilà ko non n'i bɔra ten i ka taa voilà aw ko di aw ko est-ce que fangatigi bɛ fanga sɔrɔ nin la o bɛ tolo kɛ o b'o nɛnɛ ka ko bɛɛ k'o la o de butigi bɛna kari a bɛ kari aw ko di a bɛ kari kɛ n'o ko loi kɛra ala ka loi fana bɛ ten n'o ko o ɲuman kan ka kɛ a dabila kana kɛ a ma kɛ ka kɛ i bɛ se ka min bila dabila kana i t'a dɛsɛ yɔrɔ min na ko dɔ la a y'i sɔrɔ ala bɛ yafa i ma mais o tɛ basi adamaden ti ka dafa tan wa mais dugukolo nin wala ko yaada nin diɲɛ nin a bɛna ban adamaden ka yaada kan a bɛna ban diɲɛ kan ala bɛ diɲɛ halaki o cogo la yɔrɔ jumɛn bɛ yen wala ka fɛn fɛn tɛ yɛrɛ gide dɛ ne tɛ yɔrɔ wala ka arayi na ni lo ayatina c'est ça non ok wala ala ko y'a ye wala ka arayi na ala ko tiɲɛ na ayatina ni ala taara i ka kabako yira ne bila pardon ni ka kabako yira firawuna la kullaha ko a bɛɛ mais n'o ka bɛɛ yanni est-ce que kabako bɛɛ de yira la firawuna la mais o de ko tuma dɔ la dɔw fana b'a jateminɛ ko n'o ka bɛɛ ne a di dan t'a la quoi a ye kabako bɛɛ la min di ne bila musa ma e y'u bɛɛ lajɛlen yira firawuna la a banna n'o tɛ ala ka kabako ti ka bɔ donc a bɛɛ ni dan b'a la ni ko mɔgɔ bɛɛ i ka dugu la mɔgɔ bɛɛ bɛ yen aw ka pays mɔgɔ bɛɛ bɛ yen aw ka cinkɔni mɔgɔ bɛɛ bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen min tɛ fɛn bɛɛ fana yira donc ça dépend donc a ko kulaha fakazaba wa aba mais ko firawuna a ye bɛɛ lajɛlen ka sɔsɔ ka ban a bɛɛ sɔn ka ban a kɔrɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ko ala ka ko ti nin ye ko nin ye fura ye ko kɔlɔsi lo an bɛna kɔlɔsi da ɲɔgɔn na dugu kɔnɔ yan kala o de filanan ko a ji tana yala aw nana ne ma aw nana an ma de to horijana aw b'a fɛ ka bɔ ni an ye min aridina an ka dugu kɔnɔ bi seheri kan ne e ka kɔlɔsi nin ye ya musa e de bɛ musa e taara kɔlɔsi la de ka fura ladege ka bɛɛ lɔ ka na a b'a fɛ ka bɔ ni an ye an ka dugu kɔnɔ yan wala na adiya naga ne fɛ aw na ne kalina an bɛna na e ma bi seherin ni furakɛlaw ye min misili min ya ɲɔgɔnna ye ka bi seherin misili donc seheri ni kɔlɔsi ale ye fura yɛrɛ kɔlɔsi ni yɛrɛ y'o ye an bɛ na e ma ni e ka kɔlɔsi ni ɲɔgɔnna ye donc e tun e na ni bere ye bere min bɛ se ka taama e na ni tigɛ ye e tigɛ bɛ se ka kɛ nuru ye ka mɛnɛmɛ ten an fana bɛ na ni ɲɔgɔnna ye faji al bayinana wa bayinaka ma wa edan an ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma rendez-vous ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma la no khalifu an tɛna la rendez-vous na an tɛna sɔsɔ dɛ an ta sɔsɔ nahanu wala an ta e fana tɛna sɔsɔ fiyewu ka ye donc e bɛ na an fana bɛ na maa kɛ na su wa an bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka ɲi don biran bɛɛ ma yɔrɔ min ye plate ka taa ka ɲi an bɛ se ka kabako bɛɛ kɛ a kan quoi voilà parce que ni ko suwari ko wasatan aw mustawiyan mai bina ali ni du ko ta ka pigi te pla ka tan ay sabiya de bi wa fa ka ko bere ni ka o ka golina fa saulo ko taw ko ka sika ka ko no ala o le bla musa ko mo man ma idukum ma wa idukum yawma zinatin donc ko o rendez-vous ni o amala idi mi won mai o khatni akake awka feti doy man yuhsaru nasu duha ne ba mo ka farayun kan sogma jona ade duha tile wula fotara jona famna fatawalla fir'auna donc fir'auna separation kata so akoro ay ne la musa toy ani arna donc a separa ka lu kono jan ka mo fe dawana fa jamaa kaidahum donc atala ka dabali bela yela kafu ka dabali bela yela la jessan kala je bela je suma alaje suma ata kana san donc a dabali la je cogo ma
ona ta mo wele fra kala wele ka be wele ko fa yonga qala lahum Musa donc maïsa donc on na sa ka fa yonga fo ko se wala on na bera jere won nda Musa ko mo ya Musa wa ilakum halakli be aw yede ko jube aw yede la taftaru ala allahi kaziba aw kana galon tige kala ala taala kan fa yusihitakum bi azabin alaka tora la sa kan gwanza wa kada khaba mani fitara alaka ay kila ko ay kila ko mo mi gam te kala ala taala kan ti am ko a pone na kala a pone na fatana ja'u amrahum donc boye yoma sama koro yoma yeka kan yoma sama ko ko yoma la ba be na wunu yoma ke donc koro frana na ka mo nu wa asaru najwa wala ka gundo kuma kan fanyo ye donc o dena sa kan la musa na yo musa te ulu sa yo ye kola ka gundo kuma kan fanyo ye ba kalu oko in hadani in hazani haza wala in hazani ay ni mo fla nya bi ni mo fla na prana ne la musa na ka harnan anya nun lande la sahirani kunu ye fratigi flawu bali korsi bala flawu yuridani o ba fe an yohori jakum kabone yohori jakum kabone awye min ardikum ni awka du koloni kan kabone awya ko du koloni kono bi sihirihima ni o ka korsi ni ye o yazhaba bi tarikatikum musla ka awka sira nyumani ka bo ale bosi awla donc ulu ga joshoni o ka dina kolo ba mi kane ko Musa ni Aruna ba fa o sira ni bosi ulu la ko fura mi no yonante ulu ka fu ulu fura yonante mais ko muslani ko le oye ko chose exemplaire féminin ko faut exemplaire féminin abi ka ta a yonante ko abi ka ta ya mo wala féminin mo be ba atando ba ko fenyal mano donc comme no la Musa ni naka armani ko ba ko fura ni mani bosi wala ndo ko ko ni faji ka nyande ana sa nyande babu tambu aga ka jando ni babu tambu fajimi o kaidakum wala okay fajimi o kaidahum donc kaidakum summa donc frère be kuma na sinan naka aka kwalsi wala nu yiba aka dabli be fa yonga donc ka dabli be poro ka kwalsi mina ke ko mina ke ka fra ka nawla Musa ne ka naka Aruna ni kwa tarige sika ulu marsa ka se ko ba wala ubra ku tawani ke ka se nawla Musa naka Aruna ko ulu ko aka dabli be fa yonga summa na fa yonga ka ba ato safan kana safa ran kasta safa wake otuna pelmeli tudolde obuna safa ya ni sonde wa kad aflaha yawma man istala bi ko de momi sesoro otila mo kisila aba famu ya c'est ça parce que ya bini obuna fa yonkan ni de Musa sesoro abana kisi ni ulu fa sesoro obuna kisi pale ulu fe ulu mina na flo pas sur frana fait o ka aka ministre ye o ka fait aka mo ba ye voilà donc olo côté ko mo mi c'est ça mo mi sera ka c'est ça binde o mo ke mo mi na kisi allo olo 6 ans frana mani fois ka ba olo frana ka mo no kolti bala no ko allo oko ya Musa ile Musa imma an no lakiya kele anka adamne ka anta fili folo wa imma an nakuna ya yaramani imma an nurki turkiya kele nabla Musa ka damne ka ka bere fili wa imma an nakuna awwala man ulka alka walma an ka ke ma folo ye minimina ota o ko fi wakala wala Musa ko bal ay wotele alako awaka fi awaka dabe atafi tanai wa iza hibalum o yarne kire wa yafi mamina o hibalum ko inya ba o ka bere o ka juru ko juru mo fede o ko juru nunna wa isiyahum no ka bere nu yuhayyilu ilayhi min sihrihim na abi yarma o ka no ko kwalsini ti
annaha tas'a o nya korte nde ba jati me ko abitamali o nya kora nya korte yima ba jati ko abitamali me katro sate ouais bokadi awa jasa fi nafsi hi fati Musa o yora ko ne Musa ay Musa sirana asirana ala mo de me sirana sirana de wala ka de qulna wali ala tara kamo la ta khaf kana siran innaka ila nabla Musa antal ala kortalen bay qura ila na sirani ni may ma ala mewa ala ire ala ay wala kuma kana yorolo ni chrétien lo kuma ko ne bla Musa ko ne bla Isa ala pa ala ko ala lu ba fodi ma ko ne ni ko ay ko e mo ay masalo ke aka masani ala ka masai gene donc ni ko mo kortal bay e ka kortal bani ala ka kortal bay ko ya ko yiri kala ka yiri ko ala ka yiri ko tani bay e ka tani ala ta ko na e tani mi ka e o ka e o ti ka o e ana ta la ka abin do ke ka ke mi ala e ti ala tani ma ke ani tala mo ka jori ba ka fa yo ka ke e tani ala ta ke donc kelete wolo kelete no san tu tala kuma ka soro kuma kan min be ba fo donc ni la Isa kala jeni na ni o to ka ni bora ala to ka fitni ko ala lo ko de la Musa ala Musa e ko tale mbay akoro tale ka bo kafin numa ale ka bori muye ko le don ni la Isa yo masay aka an ka masalo me ala ka masate ati masay ala nyambe ala nyako oui wala ke don ala ko de Musa sina wala ke as ma fi yaminika femi tigande e ka fili talakaf ma sana o femi dila ka blani kwalsi da ka blani abna beku inma sana'u alako e femi dlande kaido ay kaido sahil kwalsi bola ka da balilo kwalsi bola ka da balilo wala yufliu sa'iru kwalsi bola te kisfio kaide haisu ata yoro kon kwalsi bola nana kwati kisfio kai Olokia saratu yormelo Olokia saratu suyadan ko balibala belagira obira duma ka sugirike qalu oko amanna andi manana birabi haruna katigilima wa Musa nabla Musa ka alan andara la qala wolf amantu wolf rana ko amantu lahu abason kalda nabla Musa la qabla an azana lakum kasara nema siradi awma innahu alaka nabila Musa la kabirukum aw kasum aw ka la belebele bakilo kasum akoro min ka boni aw mo min ka boni aw ko bala min ka boni ko la kabirakum aw ka korbalin lu may alamakum alaji miye aw ladigi akoro nabila Musa e frakela korbaye mi frando katena uluka donc nabila Musa le aw ladigi ma ba ko mettre lo ba mi ote ala mo te aka mettre drolo ko ko inahu la kabir ko non aka boni aw yedronke alaji alamakum mo mino ale de awla dige sira kwaltini mi ote non akoro non aka mettre lo aka ale bulori kat tiani aw ni ote ala mo te fala o fala lo rawo yalla ka kali fala o kati anna aydiyakum ne kallamina aw tigaw tige warjulakum ka aw sew tige min hilafin ka fonyo ko ni gosi tiga min kini mol tiga ka bana fi juz'in na wa usalibakum katlaka ka aw gwengwe ka ke kisifio ba kimina ka yisiri shu yirima wala ko olu le bina do aljana kono olu sauna yu bara mi ko olu bina ke kishi olu ma asu ma shudi be no o shugiri ke yo ko an ba fora le quoi o shugiri ke ka so ka gwengwe o frauna ka mo teke na ka mogolo aka mogolo ama soro ko mara du ama soro o soro musa mata do aka ta ko ba mata du ji kono na da ama soro ko mara ko ama soro me le ku ne rewo akumo filana ma ne le musa ma fini feria filwa fa aluta ni kunwa o be na ka shugiri ka yoran kene wala o yake o yoran ko an fona ne le musa ka alama wala filana ko me o yona yu tige ta wala wala ako aw be son ka tiendi ne bla musa ka soni masira dia o mbena aw seun tige ne tigo ka fonyon ko ka aw do me ka gwenga yiru ka mun ko le ni mais akara ma ama so ka ke
a ma sɔrɔ ka kɛ ji y'o ta bi ye o kɔfɛ o bɔra ka fɛngɛ sisan o bɔra ka taa ji voilà fɛngɛ sisan voilà mais kuma ni y'a ye kuma ni ko fila ye min mɔgɔ bɛ se ka fɔ k'a kɛra cogo jumɛn bɛ se ka fɔ k'a kɛra parce que kɔlɔsibɔla ninnu ani mɔgɔ min bɔnna ji la nin bɛɛ tɛ kelen ye kɔlɔsibɔla ninnu mɔgɔw lo k'a bɔ nɛmɛ muso ka mɔgɔ la olu ye furakɛlaw ye olu bɛ kɔlɔsi dɔn o t'a dɔw wele nasan ka dɔw fana wele ya ka dɔw wele waga ka na n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan yan ka ko nin kɛ olu bɛɛ ka suguri kɛ donc hali n'a y'olu minɛ k'a gɛngɛ dɔw tɔw bɛɛ lajɛlen ma sɔn ka tugu quoi mais o kɔfɛ sisan n'o muso mɔgɔ nana bɔ n'o ye ka boli sisan olu ka tɔw ɲɔgɔn kɔ olu de taa to ji la donc minnu sɔnna ka suguri kɛ dɛ o fagara o ma faga o olu sɔnna ala ma ka ban oui wa olu suguri kɛ ka ban filanan na yɔrɔ kelen n'a y'o faga sisan o sɔnna ala ma ka ban o ŋaniya ka ɲi ka ban o ye adina sɔrɔ mais n'i ko sisan ko o ma suguri kɛ k'a don adina kɔnɔ o yɔrɔ sisan ale ka dɔwɛrɛ parce que o suguri tɛ ka ban o yɔrɔ b'a la quoi mais n'i y'o tɛ min fɔra dɛ a bɛ se ka kɛ gbɛngɛn de bɛ se ka kɛ mais a tɛ yira kɛnɛ kan kulen kɔnɔ ko a kɛra oui wa a tɛ yira yan voilà mais kɔlɔsibɔla ninnu hali que furatigi ninnu n'o tɛ peuple ninnu bɛɛ tɛ voilà furatigi ninnu o juru na hali wa n'ale voilà ka tila ka mun kɛ wa taala mu wala aw bɛna dɔn ayuna asadu azaban mɔgɔ jumɛn de ka lajaba ka fari ka tɛmɛ tɔɲɔgɔn kan wa a bɛ ka ani min ta bi juumi a tɛ ban fiyewu donc ne bɛna musa ka tɔɔrɔ ani ka tɔɔrɔ juma de ka bon ou bien a b'a fɔ yɛrɛ ala ka lajaba bi ka bon ne ta ye wa o ne ta ye ala ta ye a bɛna dɔn mais ale b'a jateminɛ ko ale ka tɔɔrɔ min bɛ ala tɛmɛ o kan de a ka bon ni ala ta ye a t'a dɔn k'a don o don maye selo o ko kɔlɔsitigi ninnu la nɔgɔmina la nɔgɔ sira la sira kan an tɛna ala an tɛna e kanu ala ma jaba ka jana min bɛ naati an dalile bangare min nana an ma an tɛna taa e kanu ka tɛmɛ ale kan ale tɛna taa ja an ye ka tɛmɛ o tiɲɛni kan e ka ko tigɛ ja an ye ka tɛmɛ nin tiɲɛni kan o y'a fɔ a ye ten o yɔrɔnin kelen o bana la dɛ hali n'u bɛna faga o yɔrɔ la sisan ko di ma yɔrɔ ye dɛ a kɛra n'a hata wala hayatu i nana ayi فعلى ما جاءنا من بينات والذين كفروا سان 32 قالوا ايوه ولا لا نو ولا يا سيسان ما جاءنا بك بالبينات ولا زي فترنا ان تيجي ان دلان انتنا اي كادو كاتي وتي لا موكا دونك كي نبدا موسى كا دلي بانغي بينال انتنا كاي كادو كاتي بالي كان مسامي انتنا كا مو كان دي نبدا موسى انت علي فنا انت اي فتاني علي فنا moi pas le antna fitani ulusiye donc ni ba fa mi kan yolo ko fa ka di mash anta kadin ibna min la tige e ko la tige ni bina kan an se tige atige sansa anya kai ni bina an fa ni bina ngwe ko fa ka di ma anta kadin inna ma taqdi e kan la tige hazihi dunya ni hal dunya ni du ko kan e ga la tige dan ni donc mi kadi e sa o ke du ko ka e sa mo ko fa ka mo gwe ka mi kadi ka o ke ala mais al ko be sa mo ke o kadi inna an kone amanna an limanana bi rabbina an tige alama li yaghfira lana warsa ka yafa amma hata yana an ka fili bela jelma wa ma akrahatana yani e an jabuya ka faira ana kambla mi keli wani e bana kan kana flake ka nabla musa so abel ala kay mi aya fa ya fa ma bela jelen ko la ko woni donc o ko di ali mina sihri ka bok o sukula wallahi wala khairu ala ta masamiye masa son herma do wa abaka wala khairu abaka ko joni innahu sihre wala khairu wa abaka do ala ta wala o ka ala ta go nyama bambali fanay donc yo yer bayira e nyaar bayira ko mas fral bi ko wala ale maske kolotin ko jukelatin e ni fa fanya ka ni bravete e be sa ani e be abi ko kila abi ko kila le mais ya yor ni tafsir ko na comme bi nit ni to yona yelo
tinti ron na fanga da mi da wolo ni mata ka fanga ma ya tala o tira ya yo amna ta yo bina donc nan ta mina fle tabse ko ne o sika yira absika ko ki wala na so na ke na ma absika ko ki wala mais o wala kala adna de o fara so ala ma ka so o ti innahu donc man yaati donc innahu aloka dangania man yaati rabbahu mo jiri man mo min nana ti ala fe ni jumu to yayi fa inna la lo kala tala fa inna lahu doko jahannama be otila moy ko e oui olono alono wala aloko jahannama be otila moy la yamutu fiya otila mo atna sa jahannama kono fiyo kaye wala ya haya atira nyama ya pana akoro nyama de e bi nyama me itila fi no ko itila fi ni nyama ya lafiya yi bi nyama ya ko e bi lafiya lo ni lafiya te di nyama tun abada e sa ko no san man yati mu'minan Allah ta'ala ma mu'min yala ana aldara Allah ta'ala kada amila soliya janci nauti lamo ayi manke mai donc mo ni suna kalima Allah ta'ala e manke kama aulaika uti lamo nu lahum darajatu ala ko daraja sara yumam du uti lamo ye ola mi daraja ko talibai parce que jaga adna ye mi firdaw so ye walma wala agora fala do sige fi dugmata de jannatun o ya adina ye adnin be sigero ye tajire be ta tala anharo ko ji ko sira wi bola yoro mina pompo ji julo kwa wala ji ji sane o ye jolo ajiu aliu bela jere khaldina fiha ni e fana bi ordina kono iti safi kai dibo ne makono kudai wa zalika jazaa'u man tazaka wala ni saraye mo mi sona ka yere pa kunni sanya ka sara ni nasira amina la fiere de ese ne kan ne ke wala kada awhayna ila Musa ala wa dangane ma cancana ali ala taraye wahyi ci kana da Musa ma an asri bi ibadi fa ka bo ni ala taraka jo nyuma nuye fatrib lahum tariqan kasra